अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपने हमारे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ बनाने लगे हैं गाजर का हलवा। गाजर ਅਸੀਂ कर लेंगे मूली कश। दो तीन बच्चियां भी ਅਸੀਂ कर लेंगे। जी बरीक सैड इधर नहीं करनी, मोटी सैड वाल इस तरह करके ਅਸੀਂ कर लेने। साढ़े चैनल लाइक करा करो और शेयर करा करो अपने दोस्तों नाल, ते साडी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ बना लगे गाजर का हलवा। तकरीबन 3 किलो 3-4 किलो गाजर है, 3 किलो इस तरह ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਟਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बना इस तरह करके सारियां सुखा लेंगे। इस तरह करके सारियां कटना गाजर कर देंगे। साड़ियां गाजर हो गई, असं चूल्हे पर रख दें। तेल एक चमचा घ्यो पाना पहले, फिर घ्यो गर्म हो गया गाजर पा देंगे। घ्यो सारा गर्म हो गया, असली मिर्च गाजर पा देंगे। आगे से हल्की पा देंगे। हिलाई जाना है, नाल नहीं लगन देना, पानी कुछ हो जाएगा। पानी 10 मिनट ऐसा पकाना है, फिर बाद दुध पा देना। दुध पा के फिर इसे पकाना है।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ। ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ने खुशक हो जाना है, पानी खुशक हो जाना है, चीनी पा देना है। मलाई से दुध पा दी। जैसे हमने दुध भी पाता है, ऐसा भुन लेना अच्छी तरीके से, हिलाना है, नाल नहीं लगन देना। हलाई देना, फिर असीं भुन के चीनी भी पा देनी, चीनी पा के फिर घ्यो पा के अच्छी तरीके भुन लेना। फिर खोया पावांगे, देखो दुध हैगा ना, भुनना अच्छी तरह हिलाना है। फिर असं चीनी पा देनी, दुध भी यानी जो पाया था खुशक हो चला है, पानी भी यानी कि सारा खुशक होना, फिर चीनी पा देनी। चीनी भी यानी कि चीनी पानी छड़ देनी, फिर इस पानी खुशक करना, फिर घ्यो पाना। असं चीनी पा देने, तरीके पानी खुशक करके फिर अस घ्यो चीनी पहले पा देते हैं। चीनी अपने यानी कि जिसला थोड़ा तेज इस्तेमाल करते हो, संता जो तेज पा लेनी, और दरमियानी भी संत करते हैं। चीनी अच्छी पाती है, उसी अच्छी तरह से भून लेंगे, पानी खुशक हो जाएगा, फिर घ्यो पा देंगे। हिलाना है, हिलाई जाना, नाल साफ हो जाता, नाल लग जाए, इस तरह से हिलाना है।
हाँ जी, पानी साढ़ा खुशक हो गया है। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਇਆ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਵਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। फिर इसी घ्यो पा देना। फिर इसी घ्यो अच्छे तरीके से भून लेना। फिर इसी खोया पा देना। तरीके ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ऐसे इधर रख देने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ काजू बादाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ। साफ पानी घ्यो लेने, घ्यो पा फ्राई कर लेने। बादाम काजू फ्राई कर लेने पहले, किशमिश की बाद तो जल्दी फुलन लग जाती। हलवा भी साढ़ा 10 मिनट हो जाए खोया पा देना। साढ़े बादाम हो गए। हम किशमिश पा देंगे, इनमें से भुन लेंगे। ठीक है, साड़ी भुनी हुई किशमिश बादाम और काजू।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹਲਵਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ थोड़ा थोड़ा करके खोया पा देना बस इन्हें अच्छे तरीके से भून लेना। खोया सी पाता भून लेंगे। साडे चैनल लाइक करा करो और सब्सक्राइब करा करो और साडी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करो करो। ठीक है साडा खोया तैयार हो हलवा साडा तैयार हो गया। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। स्टार्ट भून लेंगे। गिरी भी असी ग्रैंड करके कटर के नाल गिरी पा देने। इस गिरी भी पा देना ग्रैंड की।